हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग सकाल सकाल आमर माने चली बसिकी रेस्ट ने रेस्ट कौन खटिया जीवु ना से आम तो चा फा खाई बहीचु बसीचु जक शीत होटे खरा आसो बोले आम ये बहीचु खरा आसिले खरा पड़ो आम खरारे आम बसपटे आमर चलती कार्यक्रम घर निपा निपी बाहर चुली जेहेतु वर्षा ओधाई खरा आसला सुखिला से आमर ए लिपा लिपि चलती पदा रोषे आम आ भीतर किचन तो आमर रोषेईवास चली कौन बसी गोटे आइटम भात बसी भात बसी आउटे बाहर चुली निपा निपी चलती गोटे नुआ वर्ष को माने आउ थर न्यू ओपनिंग हम ओपनिंग गोटे थर होता वर्षा रे होटेल भांगीगला तेणुक आउ थे रि ओपनिंग हम नुआ वर्ष को दादी दादी यस नुआ वर्ष को हांडी आने को जीवा एडी गोडा हांडी हांडी कोन हो मटन हम ना ना मटन नो चिकन चिकन माटी हांडी चिकन कर दबा होला नुआ वर्ष को हमर माटी हांडी चिकन हम जे खाए कथा जल्दी जल्दी आसियो ना ना दकान नहीं से पकड़ा खाए दकान पकड़ा बापा आसला दिन करी खाली ये कर दो और तमरा भाई 3 जाने 200 टका चिकन प्लेन रखो ना मु माटी हंडी चिकन खाई मुके देखानी सीधा हमर नुआ वर्ष को माटी हांडी चिकन हेले आमर खिया हम से पर्यंत आम चुलीटा टे सुकुता ये देख आम चुली सुखा सुखी चली निपा निपी चली दुआर घर तो प्रबल अलिया आज तो खरा आसला सब बेले तो खरा मारुछि खरा 2 दिन हेले आकारांते तेणुक आउ 2 दिन ले खरा आसला किंतु मु जाऊ नहीं बिल को दाना आणुनी काली रही काली काम को जार नहीं काली रही दान आसो तापर जो कथा प्रत्येक दिन नुआ वर्ष को ही आमर धान आसो बाड़िया हम यही कार्य ए वर्ष धान नुआ वर्ष बाड़िया पारे टाइम लगे कौन आउ गोटे बिल रही जाइए काटिया कटा हेले जाई आसो सेटा बोधे 5 तारिख कि 7 तारिख हम अमर है थर आम 10 तारिख हो दादी मेसिन को दिन देखाबो कहली परा एठी ना 10 तारिख हम बोली 10 तारिख रे केते डरी आ बरसा बारा आउची पहदिन हबो बरसा आसु बरसा आइले आमे ए नंगुला गुडा किया हेलो गाइस आसीले टिंगा बाबू नंगुल बाबू पेंट पिंदिनो ना मापा को आसुनी पेंट पिंदी क्या हेलो सीधा आडी लागी ए आपन खाइबू भोक करनी मत के सकाल भोक ले तते के भोक होनी सकाल सकाल मोर पकाल खिया मत भोक ले भोक होनी ये खराब पिला कलरा आलू भजा पकाल बैंक तो पैसा मिले तू नबू कौन भूले जाओ
ହାତ ଦୂର ହବୁ କାମୁଡ଼ି ଦଉଛି। ମୋବାଇଲ ଉପରେ ମେଘର ଉଁ ମୋବାଇଲ ହାତ ଟେକ ଟିକେ ହାତ ଚଲେଇବୁ ନା ମୋବାଇଲ ଚଳଉଛୁ। ଏମିତି ଚଲେଇବୁ ଏମିତି ଚଲେଇବୁ ଆ ହେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ରାତି ହେଇଗଲି। ରାତି କାହିଁକି ହେଇଗଲି ଆଉ ଦିନରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି, କାମକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଉ କାମରୁ ଆସିକି ଏବେ ମୁଁ ବସିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲିସିନ୍ ତାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ପୁରା ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଯାହାକି ସେ ଖାଲି କହୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆଣିଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ସାଥିରେ ଖାଲି ଗାରଉଛି ଗାରଉଛି ଗାରଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ଗାରଉଛି ଗାରଉଛି। ଗୋଟେ ସିଲଟ ଆଣିଛି, ମ୍ୟାଜିକ ସିଲଟ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ଆଙ୍କୁଛି ଟିକେ ଦେଖାଅ। ହଁ ପେନ୍ ରେ ଚଲ। ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଦେଖେ କେମିତି ହାତୀ। ଆରେ ବା, ବଢିଆ ହାତୀଟା କରିଛି। ଆଉ ହାତୀର ଟିକେ ପିଠିଟାକୁ ବଡ କର। ଏଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଜଣା ପଡୁନି। ବଡ କି ଏଇ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡଟା, ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ବଡ କି ଗଲେ ପିଠିଟା ପେଟଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ତା ଗୋଡ ବଡ ହେଇଗଲା, ପିଠି ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ କର। अभी रुको। ରହିଥା। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ହାତୀର ଗୋଡ ତିଆରି ହେଲା। ଦିଟା ତିନିଟା ଗୋଡ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଏଥର ଟିକେ ବଡ ହେଲା। ଏଇଠି ତା ପିଠିରେ ବସି ଆସନ ହେଲା। ତାପରେ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା। ତାର ଗୋଟେ ଆଖି ହେଲା। ତାପରେ ଶୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା। କାନ, ଏଇଠି ତା କାନ ତିଆରି ହେଲା। ଆରେ ବା, ବଢିଆ ହାତୀ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆମ୍ବ କଲ ଦେଖିଆ। ଆମେ ସମାନ ଗାର ପକେଇବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇବା। ଏଇଟା ଠିକ ହେଲାନି ବରାବର। ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା, ଏମିତି କରିବା। ଗୋଟେ ସେଉ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ସେଉ, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଆଉ ନା। ହଉ ହଉ, ବଢିଆ ସିଲଟ ଟା କରିଛ ଆଉ।